Trump menyatakan bahwa militer AS tengah mempersiapkan kembali kekuatan tempur dengan amunisi terbaik. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi apabila proses negosiasi dengan Iran yang berlangsung di Pakistan tidak mencapai kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump menjelang keberangkatan Wakil Presiden JD Vance dari Washington menuju Islamabad. Vance dijadwalkan memimpin tim negosiasi AS dalam upaya mencapai kesepakatan damai. Laporan Al Arabiya pada 10 April menyebut bahwa Trump menegaskan AS telah melakukan pengisian ulang persenjataan dengan teknologi terbaik yang pernah dimiliki. Ia menyebut kemampuan militer tersebut bahkan melampaui kekuatan yang sebelumnya digunakan dalam operasi militer terdahulu. Di sisi lain, Trump menyampaikan keraguannya terhadap itikat pihak Iran dalam proses perundingan. Ia menilai pernyataan yang disampaikan pejabat Iran kerap berbeda antara forum resmi dan pernyataan kepada publik. Adapun Iran diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf dalam perundingan tersebut. Trump juga menyinggung bahwa AS masih mempertanyakan konsistensi sikap Iran terkait isu nuklir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan telah mengambil langkah diplomatik terhadap Spanyol di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Ia menyebut pemerintah Spanyol melakukan tindakan yang dinilai bermusuhan terhadap Israel sehingga memicu respons tegas dari pihaknya. Netanyahu menjelaskan bahwa ia telah memerintahkan pengeluaran perwakilan Spanyol dari Pusat Koordinasi Gencatan Senjata yang berlokasi di Kiryat Gat. Keputusan tersebut diambil setelah Spanyol dinilai berulang kali mengambil sikap yang berseberangan dengan Israel. Ia juga menilai tindakan Spanyol sebagai bentuk sikap yang tidak konsisten dan bermusuhan. Menurutnya, Israel tidak akan membiarkan negara manapun melakukan tekanan diplomatik tanpa konsekuensi yang cepat. Langkah ini terjadi setelah Spanyol menyetujui kebijakan embargo senjata terhadap Israel. Selain itu, Madrid juga membatasi jalur transit militer melalui pelabuhan dan wilayah udaranya. Pemerintah Spanyol sebelumnya juga menolak izin pengiriman senjata Amerika Serikat ke Israel melalui pangkalan militernya di Rota dan Moron. Tak hanya itu, Spanyol juga melontarkan kritik keras terhadap serangan yang terjadi di Lebanon pada Rabu 8 April 2026. ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan bahwa para ahli militer negaranya telah berhasil menembak jatuh pesawat tanpa awak atau drone Iran di sejumlah wilayah Timur Tengah. Ia menjelaskan bahwa Ukraina telah mengirim puluhan personil anti-drone ke sedikitnya 4 negara di kawasan tersebut. Zelensky menyebut pihaknya telah memberikan pelatihan dan dukungan kepada beberapa negara terkait penggunaan sistem pertahanan udara. Ia menegaskan bahwa operasi tersebut tidak hanya dilakukan di satu negara, melainkan di beberapa lokasi di Timur Tengah. Menurut keberhasilan tersebut juga mencakup penembakan drone jenis Shahid milik Iran pada 10 April. Ia menegaskan bahwa misi yang dijalankan bukan sekadar pelatihan, melainkan bentuk dukungan dalam membangun sistem pertahanan udara modern yang efektif. Ia juga menyampaikan bahwa unit drone Ukraina akan tetap berada di wilayah Timur Tengah dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi ini tetap berlangsung meskipun Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD and Steve and Jared. They have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. You're not going to let them hold the strait, are you? I mean, it's international. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait.
other countries use the Strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. Is this a one and done talk, or are you open to more talks after this, depending on I don't know. I can't tell you. I have to see what happens tomorrow. They've been talking for 47 years with other presidents, and we're not doing much talking. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran membantah tuduhan beredar bahwa pihaknya melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung. Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat 10 April, IRGC justru menuding terkait serangan yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Teluk merupakan ulah Israel dan Amerika Serikat. IRGC menyebut bahwa apabila terdapat serangan di negara-negara sepanjang pesisir selatan Teluk Persia, maka hal tersebut diyakini sebagai aksi pihak yang mereka sebut sebagai musuh Zionis, yakni Israel atau Amerika Serikat. Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan adanya serangan drone dan insiden militer di Kuwait, Jubail, Ras Tanura, Yanbu, hingga Riyadh. Serangan-serangan itu dilaporkan terjadi setelah proses negosiasi gencatan senjata dalam konflik yang tengah berlangsung. IRGC juga menegaskan bahwa selama masa gencatan senjata, pihaknya tidak meluncurkan rudal maupun drone ke negara manapun di kawasan tersebut. Mereka menambahkan bahwa setiap tindakan militer yang tidak diumumkan secara